Dinisha को नहीं को एगोटे पार्सल आसो तो नहीं आसबो जाई के टिके गेट पाखरो किस पार्सल केराडे एना तुम तो ऑर्डर करला थी फ्लिपकार्ट रे तो करथिले कि ऑर्डर ना हम लाइक नहीं एना ब्लैक कलर बॉक्स एमती हम कंपनी में लिखा है सीएसटी बोली ऑफिस रे किछ आछि कि ताल तक अनबॉक्सिंग कर देखियो आज कोन आछि देखा आसो एई पीसी टेबल ला करलो ना सेठी झरकाटे खुल देना ओटे पर लाइट आसीओ बॉक्स कोन आसला पुरे जहाले काटिया पय ऑलरेडी सील पड़छ एटा रो रो मैं एटा ये कर दोची ए पैर में खुले दोची बस देख किस आसी कौन कौन आस ऑफिस तो बहुत रक दे जिनस ये कौन देखो खोली देख ना किसटा एटा कॉफी पिया पे मग स्टील लो ये मत कॉफी करके दबो सब दिन दामी दामी पीबो आ कौन दे गोटे अच्छी डायरी ये कंपनी ना लिखाई ना डायरी कौन दे एयरटेल दे हॉटस्पॉटा वर्क फ्रॉम करने ना ये दे कौन এটা ব্যাগ নেইছি এটি কোম্পানি লেখাইছি ব্যাগ দিয়েছি ব্যাগ রে হাটো পরিবার দুটো পরিবার রে ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ କରି ସବୁକୁ ସୁବିଧା ଦଉଛି ଆଉ କାମ ବି କରିବ ସଉଦା ବି ଆଣିତେ ଯିବ ଏଟା କଣ ଦେଇଛି ମିନି ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ এটা ଗୋଟେ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ନୋଟ କରିବା ତ କଣ କରି ଦିଅ ତ କାମ କଲା ବେଳେ এটা ନୋଟ କରିବେ ଆରେ এটা କଣ ବୋର୍ଡ ରେ ଅଛି ଗୋଟେ এটা ବୋର୍ଡ ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ एटा मते दबो ना ना एटा मते ऑफिस दे ना ना मते दबो ते केमती खुला जीवो नहीं खुली वाला देखि एटा बोट रो यार ओ बढ़िया है तो देखि चार्जर है अरे हां है ऑन भी हो गला लग जोलटा मो नेम सेटा मो ये तो मोबाइल ले कनेक्ट कर देखला ये हो जी बात चुके रोम फोन आने ठीक है मतलब मोबाइल कनेक्ट कर देखना हो कि नहीं शो कर चुका एयरफोन बॉट ओके तुम्हें गुटे सुनो गुटे सुनो तुम सुनो साउंड है कनेक्ट हो गला तो बढ़िया गीत बाकी ना मैं तो सही तरह हो जाएगा बस अच्छा बास भी बढ़िया है बढ़िया गीत तार में भल भल कंपनी बहुत छोटा में जाइए और ଏବେ ମୁଁ ଏଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ରଖିଦେବା ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଲା ତମେ ନେଇଯିବ ଏଟା ଆହୁରି କିଛି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିଦିଏ ନା ନା ମୋଟା ନିଅ ଆଉ ଏଇଆ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି এটা কোন সিএসটি वेलकम सीएससी और এটা वेलकम गोटे मेसेज आसी ऑफिस रु नुआ ऑफिस एटा मु मासे तले बेंगलोर ऑफिस जॉइन करथिनी तार परमानेंट वर्क फ्रॉम होम तो तो घर रहबार अछि इनके आपको वीडियो बहुत आसीबो सब कार्ड देइछन्ती तो फॉर्मेलिटी भाई तो देइथिले गोटे एयरटेल हॉटस्पॉट सेटा देइथिले गोटे 300 बॉक्स खाली आ किछ नाही बॉक्स रो ये रखी दो आगे हम एयरपोर्ट रखी दिए मैं टनिजा को नहीं को होता नहीं तभी रखो तो चाह कोई भी दो बेटा कॉफी सॉरी कॉफी हां दमे हम यहाँ सब रखी दो ना एटा मु रखी हां जाका नहीं जा मत हम देखि में जा करें नहीं जा मत दरकार नहीं डायरी एबे डायरी मेंटेन हम दे डायरी काट जाई तो मगटा ये पूरी रखी दो
ଆମେ ତ ଦରକାର ହବ ଖୋଲିବା କାହିଁକି ମାଆକୁ ଆସିଲେ ମାଆକୁ ବି ଦେଖେଇଦବା। ମାଆ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆଜି। ଏଇଟା ବି ଦିଅ ମାରିଦେଇକି ରଖିଦେବା। ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଝରକାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ଆମ ତନିଷା ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ସେ ଝରକାରେ ଏମିତି ଟକ୍ 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 କରୁଛି। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ କି? ଟିମ୍ପି ଚଢ଼େଇ। ଟିମ୍ପି ଚଢ଼େଇ ସେ ବି ଦେଖତେ ଆସିଥିଲା କିସ ଆସିଛି। ସେ ବି ଦେଖତେ ଆସିଛି ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଲା। ମୁଁ ତ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କି ଆମାଜନରୁ। କ'ଣଟା ଆସିଲା ହଠାତ୍ କି ଅଫିସରୁ ତମର ଏତେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ୱେଲକମ୍ କିଟ୍ ଆସିଛି ତ ଅଫିସ। ଏଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଏଇଠି ବସିଲା ପୁଣି ଥରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ତାକୁ ଓଏ 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 କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟିକିଟା। ଆଜି ତମର କିସ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଆଜି ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ହବ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଇକି। ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଜି ଅଛି। କଞ୍ଚା ମାଛ ଏତିକି ଅଛି ଆହୁରି। ଆଜି ତ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି। ହଁ 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି। ଖାଇବ ତ ଆମେ ଦୀପ ଝୋଳ କରିକି ଆଉ। ହଁ ତମେ ବି ଖାଇବ। ମୁଣ୍ଡ ହଉ ଟୁନା ଭାଇ ତାହେଲେ ଟୁନା ଭାଇଙ୍କର ପକେଇଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଉ ତ ଏଠି ଆମର ମାଛ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଇକି ଆମେ ଏଇନା ମାଛ ଭାତ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଆଉ କାମ କରିସାରିଲେ। ତମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ମା ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ? ଖାଇବି ମାନି ଆସୁ ତ ଝିଅ ଆସିନେ ନା? ହଉ ହଉ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମେ ଖାଉଛେ ମାଛ ଭାତ। ଆମ୍ବ ପଡ଼ିକି ମାଛଟା ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ହେଇଛି। ଟୁନା ଭାଇ ମାଛ ବନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ନା କି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଖାଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ହଁ